studije, kao studentica, i pisala sam diplomski rad o dokumentarnom kazalištu. I sad vi ste u predavanju naveli nekoliko prednosti koje imaju glumci nasuprot stvarnih osoba koji izlaze svoje priče. Mene zanima na koji način ste radili s glumcima. To je, na primjer, ja sam čitala o Tectonic Theatre Project grupi i njihovoj predstavi Layering Project. Layering Project, molim? Koji je bilo? Ne samo kako se... Aha, Tectonic Theatre Project. I u njihovoj glumačkoj družini oni su sami putovali do stvarnih osoba i sami su skupljali intervjue. I također njihovi monolozi, to je njihovo iskustvo dok su skupljali te monologe, postaje dio predstave. Pa me zanima na koji način ste vi radili sa glumcima. Da li su oni sudjelovali u skupljanju tih, da li su poznali uopće stvarne pacijente? Right, okay. It's very interesting because, like you, we have theatre companies in the UK who go and do the research. In the case of Cancer Tales and Home Death, it was done by the writer. When the writer was doing the interviews, she didn't know anything about verbatim theatre. She didn't know what it was. But she just started interviewing people. And so the actors didn't meet the real people. In fact, the writer kept the real people quite a secret. She didn't want the actors to meet them, which I think was interesting. Zanimljivo u ovom slučaju u Velikoj Britaniji naravno postoje glumačke družine koje same istražuju, no u slučaju Cancer Tales i Home Death dramatičarka Nell Dunn je bila ta koja je istraživala i koja je prikupljala te razgovore i u to vrijeme nije znala apsolutno ništa o dokumentarnom kazalištu, sama je radila ta istraživanja, međutim glumci nisu upoznali stvarne ljude zato što zapravo ni sama dramatičarka to nije htjela, ona ih je na neki način držala. But a friend of mine worked for a company that put on a verbatim play at the National Theatre. And in that case, all the actors did all the interviews. But the writer, a man called David Hare, he pretended that he'd done all the interviews. So when he wrote the play, he put himself on stage as the interviewer. And the actors were very angry because they're the ones that did all the work. Međutim, bio je takav slučaj jedne dokumentarne drame u National Theatre gdje su glumci sami napravili te intervjue, međutim pisac se poslije pravio da je on to napravio sam i on je sam stao na pozornicu, intervjuirao ljude i na taj način razbjesnio glumce jer je zapravo... David Hare. He was performed here as well. Yeah, right, okay. Which play was that? That was the one about the railways, a permanent way. It's become a bit contentious verbatim theatre in the UK because there's so much of it now, and some of it is quite easy to do. And I think the problem with it is that it can be very tedious. Some companies use earpieces. They record the people they interview, and they have a mini disc player and an earpiece, and they just speak. And the problem with that for me is it's very banal. It's a bit like radio phone-ins. You get very angry because it is so boring. And I think there's an issue about what the truth is. Because you're getting real people speaking, does that make it the truth? Sometimes playwrights can condense and edit and bring out more truth than listening to people's speeches, I think. Yes. Do you work like this with your students? Do you find this, if you do you find the subject too subtle for working with the
young students? We have done it. We've certainly used verbatim techniques and sent the students out to interview. And it does, the issues do get complicated. As you said, the actor's response to these stories then becomes part of the show sometimes. Sometimes it's successful, sometimes it isn't. I think it depends what it is you're trying to say. It all comes down to the editing, I think. And we did do a project on cancer where some people, students went out to a centre which supports cancer patients. I think it has value for the patients because when you hear your own story told back, it sometimes makes you real as a human being. It's a little bit like seeing your name in the newspaper. You suddenly go, I exist. My name's in the newspaper. I exist. When you hear your story, it gives it value somehow that you count. I'm going to talk too much, but in a world which is all celebrity culture, it seems like only celebrities are important people. But what this does, when you're writing about ordinary people, it makes their stories important as well. Radili smo to, dakle imali smo slučajeva gdje su u dokumentarnom kazalištu, dakle studenti sami radili istraživanje, no međutim to postaje u nekom trenutku veoma komplicirano jer glumci reagiraju i na taj način postaju dio priče, ponekad s više uspjeha, ponekad manje. Dakle, ono što je, imali smo dakle jedan takav projekt gdje su studenti odlazili dakle, do centra koji se bavi pacijentima oboljelima od raka i to je definitivno postaje jedna dodana vrijednost za pacijente kada čuju vlastitu priču, to je nešto kao kada vam se ime pojavi u novinama, dakle spoznaja je ja postoji. Dakle, to je jedna posebna vrijednost u današnje vrijeme celebrity kulture kada mislimo da su samo oni važni. Ovo je nešto što pokazuje da su i takozvani obični ljudi, pisanje, odnosno portretiranje običnih ljudi također daje tim ljudima na vrijednost. Yes. Pa mene zapravo zanima kakav stil glume tražite od glumaca, zato što u ovom klipu, nekoliko klipova koje smo vidjeli, nemam taj neki dojam autentičnosti i prirodnosti, nego više kao nekakav mali odmak od karaktera, što je stvarno osoba koja se predstavlja, koja je još naglašena sa isprekidanošću monologa s ove nekakve pripovjedačke pozicije. Yeah. In terms of what kind of acting do we demand? Good acting, usually. But I think it's very difficult when you film something which is written for the stage. It never looks quite convincing, and it is quite theatrical. And the idea of talking directly to the audience makes it very theatrical as well, I think. So it's not the same as talking to real people, because it is so. The script is so stylized, I suppose. Kako glumu tražimo, naravno dobru glumu, teško je snimati nešto koje je napisano za kazališnu pozornicu i zbog toga imamo tu teatralnost, odnosno to kazališno teatralno obraćanje, što naravno nije isto, dakle, kada to gledate snimano i nije isto kada se netko obraća stvarnim ljudima, stvarnim publici. Imate li povratne informacije od pacijenata koji su gledali svoju uprizorenu priču, da li ih je ta priča, to što su vidjeli svoju priču na neki način iscijelilo, pomoglo im, smanjilo traumu? Yes, the patients have been to see the plays, and some of them come a lot, the real people in the stories, and they're very supportive of it, I think. I'm not a doctor, so I don't know if there's a healing process there or not. I think they wouldn't keep coming to see it if they didn't like it. I did make one mistake when I first directed it with the lesbian couple. The lesbians I knew were people who went to London clubs and dressed in a certain way, and I presented them on stage like that, because there's no clues in the script. And one of the real lesbian couples came to see it, and she was very conservative, she was a school teacher, very straight-laced, very conservative.
and was shocked to see herself on stage with kind of leather belt on. Lesbians. Always problem. Da, dakle, pacijenti gledaju predstavu, neki od njih često dolaze i podržavaju nas na taj način, s obzirom da ne radim u medicinskoj struci, ne znam reći da li im to na neki način pomaže u izlječenju, ali vjerujem da se ne bi vraćali da to na neki način ne odgovara. Međutim, jedna greška koju sam napravio, dakle, kod ovog lezbijskog para, portretirao sam ih kao one lezbijke koje ja znam iz Londona, međutim, nakon toga, odnosno jer u tekstu nigdje nije naznačeno kako bi one trebale izgledati, međutim, tada mi se obratila nakon predstave jedna od stvarnih žena lezbijke iz tog para, koja je jedna vrlo konzervativna žena, učiteljica, a ja sam eto ih prikazala kao londonske lezbijke u gornjim lancima. Ja sam samo gost danas ovdje. Međutim, meni se čini, ako smijem reći za mišljenje, da se radi, kao da se radi o iscjeljivanju društva kao takvoga. Posebno podizanju senzibiliteta kod liječnika, koji su opterećeni svojim strukama, što se mora priznati, s kojim su možda oguglali u svom radu da budu nijansirani u odnosima. To glumci znaju jako dobro. I onda mi se čini da se radi o stvari pomaganju i jednoj i drugoj strani. I trećoj, glumcima za posao. Ja ne znam, ako sam, mislim, meni je to vrlo... Ja sam radila na takvim role play ili igrama, ulogama u Švedskoj, na Uppsala univerzitetu, kod simultanih prevođenja, kad smo morali, ali to nisu bili glumci, to su bili naši studenti koji su se borili s jezikom kao prvo, što vi imate tu sreću, da ne vrće. I onda su bili vrlo dosadni nama koji smo slušali, probali vidjeti da li razumiju i prenose to od pacijenta na liječnika. Znači oni su bili prevodioci u ovoj ulozi glumac. I to je bilo jako dosadno, tedious, kako se i reći. Ali je bilo korisno za društvo. A ovo mi izgleda kao više humanitaran jedan potez. Znam ja imam pravo. Yes, I think so. Just to reiterate, we didn't intend to work with the medical profession. We were just trying to put on a play. And this was about 10 years ago. And we were surprised that the medical profession wanted to do it and keeps wanting to do it. And I think the doctors, we get a lot of feedback and letters. The doctors are very moved by it. I think they're just seeing their world on the stage presented back to them. And it's been good when we've had patients in the audience as well, because they start having a dialogue with the doctors. And I think it's good for the actors. And it was good for me. As I said, my mother died when I was in the middle of rehearsing. And I had to leave rehearsals and go to the hospital to see her get her diagnosis. And the doctor didn't know how to talk to her. And I was like an expert now on cancer, now I've directed this play. So I was able to talk to the doctor, but I found that I knew the world of medicine a lot better, having worked on this play. And it helped me cope with her death, I think. Slažem se s vama i da ponovim samo, mi nismo kanjeni učiti medicinsku profesiju, to mi smo samo htjeli napraviti predstavu prije 10 godina i iz toga se razvilo sve ovo što se dogodilo dalje i mislim da je i na neki način liječnicima drago da mogu vidjeti svoju stranu, dakle svoj svijet predstavljen na pozornici. Pacijentima također da je drago jer mogu povodom toga i tako razgovarati s liječnicima i kao što sam rekla, meni je majka umrla, dakle kad sam bio usred probe, liječnik nije znao kako bi nam to saopćio, a ja sam imala osjećaj da poznajem taj svijet medicine, možda čak i puno bolje od njega, eto, radeći upravo ovaj posao. Yes. Mariana. In Croatian. In Croatian. Wow. Pa ja sam samo htjela reći da imala sam priliku gledati uživo predstavu Cancer Tales i vidjeti pred nekoliko stotina vijećnika njihove burne emocionalne reakcije tijekom gledanja predstave. Ali ono što je puno vrijednije je da je u projektu, dakle ovaj projekt služi
jasno služi edukaciji studenata i profesionalaca o načinu komunikacije s bolesnikom koji ima rak. Znači, na studijima medicine u svijetu obavezni su predmeti iz komunikacijskih vještina. Ispit koji se polaže, ako želite biti liječnik i raditi u zapadnom svijetu, od 3 dana ispita, 1 dan su komunikacijske vještine. Morate znati što reći, kako reći, kome reći. U tom kontekstu mi smo tek prije 2 godine u Hrvatskoj uveli predmet komunikacijske vještine, a sada i 6-godišnji predmet temelji liječničkog umijeća. Student medicine, liječnik, ne može učiti ovaj dio teorijski. Dakle, mora ga učiti isključivo kroz simulirane pacijente, igranja uloga, video role. Ovaj projekt koji je nama dostupan, znači ja koristim Cancer Tales za edukaciju studenata, jer više ih pokrenemo emocionalne reakcije gledajući videoklipove, a u svaki od dijelova, iseciranih dijelova koji idu u skriptu postoji kviz znanja, te znanja. Znači, student mora gledati videoklip, odgovarati i s time stalno uči i vježba. Mi ponekad, kad smo bili u Cambridgeu na edukaciji, nas 3, 1 minutu videoklipa razgovora liječnika pacijenta smo analizirali 2,5 sata. I znači, to je ta vrijednost, dakle, edukacija koja, ovo je jedan od jako dobrih načina edukacije o komunikaciji. Ako ja kažem studentu morate pacijentu reći istinu, to je totalno negdje u zraku. Ali ako on mora odigrati uloge s pacijentom koji je agresivan, s pacijentom koji plače, s pacijentom koji poriče, s pacijentom, onda je on u situaciji u kojoj mora se postavljati, bolje pamti i zna se postaviti. Jel? To je ono što je spomenuo profesor Đorđević, mi u Hrvatskoj još nemamo simulirane pacijente. A to je standard, profesor se jako iznenadio da mi to nemamo, to je u Njemačkoj u zemljama nekoliko desetljeća standard bez kojeg se ne može biti medicina. I tu je ono gdje mi vidimo prostor, tu radi sam. A ne da nam loborka mora biti uvijek počinjena. Mi imamo svoje doktore. I svoje pacijente. Ali to na neki način proširuje djelovanje osim ovakve jedne predstave. Simulirani pacijent bi trebao moći reagirati i mijenjati, recimo da reagira agresivno, da se povuče, to je zapravo u nekoj vrsti improvizacije u odnosu na ono što mu vi zadate. Apsolutno. Eto, znači nije samo ovo što je početna neka ideja napraviti predstavu na temelju ovih dokumentarnih iskaza koje ste vi već sakupili, nego je biti u živoj interakciji sa studentom medicine. Točno. To nije danas spominjano, zato mi je važno da to isto pročistimo i projasnimo, da se radi zapravo o punoj široj mogućnosti rada, djelovanja. Ono što smo mi, prošli smo i Ameriku i Europu gledajući, obično imate jednog glumca koji je uvježbao nekoliko uloga. I onda 5 minuta odradi jednu ulogu i sad se to retira, ocjenjuje i obično prođeš ili padneš. Glumac izađe napolje dok se to retira, dok se ocjenjuje, ne sluša feedback i onda ga zamoli se, facilitator koji vodi edukaciju ga zamoli, hoćemo li, i on mu kaže, idemo sad odigrati na drugi način, tog istog pacijenta, samo u drugom karakteru. I onda dođe i onda drugi opet liječnik, a sve su specijalisti u svojim strukama, oni moraju naučiti komunicirati. Ali vi ste lijepo rekli senzibilizirati javnost. Ovo se sad kad ovako kao glumci, kad kao profesionalci ovom gledate, vam se čini kao da je onak malo preglumljeno, bi rekli, jel? Ovo što gledate. Malčice, nije to dokumentarno. A to je zbog toga što Marijana kaže, zato što to služi edukaciji. I to potiče da se pokrene dijalog, jel to je ili nije. Kad bi to bio dokumentarno kao što ste vi kao dramaturg rekli, onda bi to nas nekako ostavilo malo emocionalno bismo osjetili, ali ne bismo reagirali.
Ali kad vas ovako malo potakne ova glumica, jel? Onda nakon toga se osjećaš prozvan, pogledaš se malo iznutra, jesam li ja to nešto dobro ili loše. Ja uzela mobitel dok znate, nije, ili recimo kad onaj doktor izađe, ostavi povijest bolesti, zvoni mobitel, a to je naša svakodnevica, to je naša realnost, jer mi kroz uvođenje ovog predmeta ne učimo samo studente, mi moramo mijenjati profesionalce. Svi mi imamo iskustvo sa svojim liječnicima. Kako se odnosimo, a pogotovo u ovoj našoj državi, gdje su više, sad smo više za kompjutorima i tome pisovima i vezano za HZZO nego što uopće itko gleda pacijente. Mi učimo komunikaciju, a komunikacija uopće nema. I ovo sad što nam uvode ovo e-learning, ovo naručivanje, pa doktor više neće ni vidjeti pacijenta, upućivat će ga samo negdje kod ovoga ili kod onoga. Sad mi to moramo, da bismo se vratili na pravi put, mi neke stvari moramo promijeniti. Proces promjene, osobito u maloj državi kao što je naša, je vrlo spor. Mi prepišemo tuđe zakone, anglosaksonske zakone u medicini, što uopće ne korespondiraju sa našom kulturom. Mi smo polagali te ispite u Americi, oni nešto sasvim druga kultura, to nema veze sa nama. Ovo saopćavanje loših vijesti, to je saopćavanje, onda vam kažu, vama je preostalo još 30 dana, pa vam grafički nacrtaju, hoćete i dalje da vam govorim istinu, onda svako, pa dajte mi istinu, znate kad se suočite sa neizlječivom bolešću. Sad, mi smo to prepisali zakone, a naša je civilizacija i naša kultura je sasvim nešto drugo u odnosu i na Englesku i na druge zemlje. Mi smo sad pokrenuli samo komunikaciju u medicini i imali smo ispite, prvu godinu smo završili. Taj socijalni, psihološki, kulturološki background naših studenata je toliko različit da Marijana je igrala pacijenticu gdje je trebalo i onako inzistira, navodi i verbalno da ju pipne student za trbuh da vidi je li taj trbuh bolan ili nije bolan. I tu sad mora uskočiti glumica. I sada, ona je to glumila i sad iz jedne, da ne kažem, uopće nije sad to bitno, oni kulturološki to baš, u njihovoj se familiji to ne radi, radilo se o studentu. Ili potuži se na neke svoje probleme i skoro procure suze, ova se rasplače i kaže ja imam isti problem i počne plakac i tako dalje. Dakle, mi u edukaciji imamo cijeli niz takvih problema. Ali kako se medicina, što ste vi lijepo rekli, kako smo se mi dehumanizirali, kako smo se počeli baviti mašinama, kako se bavimo strojevima i niko ne vidi čovjeka ispred sebe, mi sad stvar moramo malo vratiti i u edukaciji, ali i u edukaciji profesionalaca. Ovdje se govori o Cancer Tales, tu se govori o onkolozima. Mi smo napravili niz edukacija onkologa i kako vi uopće saopćavate lošu vijest? Kad je profesor počeo psovati na nju. Da, na mene. Da, onda je poznati onkolog, najbolji doktor koji ne ide na godišnje, jer se posveti pacijentima, šta vi mene, ma nemojte vi mene zajebavati, ali emocionalno prihvaća sve pacijente, on ostaje izvan svog radnog vremena, dolazi nedjeljom ih obići, tamo mnogo ljudi umire. Jer ja sam kao pacijentica provocirala liječnika, jer ovo ste jako lijepo rekli. Nije cilj glumca da se uživi u jednu ulogu i sad je on naučio jednu svoju rolu i to je to, bez obzira kako se taj liječnik s njim ponaša. Ja kad glumim pacijenta jer nemamo glumce, pa eto, fino se uživim u tu ulogu. Ona je psiholog, pa je to vrlo blisko. Dobro, i skoro pa da sam i pacijent. Ovisi kako mi liječnik trzne. Ako je on empatičan, onda i ja mijenjam svoju ulogu. To je negdje što ćemo mi očekivati od glumaca, da isto tako nauče te svoje role. Ako je on meni empatičan, i ja reagiram empatično. Ako je on nezainteresiran, ja postajem vrlo agresivna, to trebate vidjeti. Ako mi je neki zgodan liječnik, od neke počne mi zavoliti. Svega tu ima. Ko što su istane... Pa znate šta, to su mi svi rekli. Gledam ovaj stage i misli se šta mi bi. Ali ja imam jedan drugi problem. Znači, mi ćemo vama pomoći prvo u vašoj komunikaciji, a onda ćete vi, psiholozi, psihijatri, doći nama pomoći komunicirati redateljima prema glumcima, a pogotovo prema ravnateljima. To vas molim svakako.
Pošteno. Tako da je vrlo važno ovo zrcaljenje. Ako imate nekog liječnika koji bi vas najradije izbacio van iz sobe, onda vi možete postati ili tužan i plakati ili agresivan ili isto tako nezainteresiran. To je ono što mi zapravo trebamo od vas. Da skinete odgovornost glume od mene. Da, ali to je velik projekt, to je dakle predmet koji traje 6 godina, 180 sati, od druge godine gdje vježbamo medicinski intervju, i gdje nam stalno treba, to je 30 grupa studenata, gdje nama treba glumac, odnosno osoba koja će stalno vježbati samo za počinjanje seanse. Do one nekakve 4., 5., 6. godine gdje ulazimo u složene probleme tipa razgovora o abortusu, razgovora o kraju života, razgovora s djetetom. Zoran je tu iz Udruge Krijesnice, oni su napravili niz programa koji se tiču komunikacije s djetetom koji boluje od maligne bolesti, od raka, jel? I zapravo mi trebamo pomoć jer sad smo improvizirali i nismo educirani za to. Vani to rade, dakle, apsolutno simulirani pacijenti. I ispiti se odvijaju na tim OSKI stanicama, ispit se odvija tako da je student igra ulogu, odnosno ne radi se o teorijskom ispitu, jel? I to je postao najveći predmet na studiju medicine. Could I just say one more thing? Trevor. I'm here, still. It's time for a drink, I'm still here. We talk a lot about how actors can help the medical profession in terms of playing roles. But I think there's something more profound about how actors can work with doctors. And that is to do with a skill that actors have, which is that actors are very good at living in the moment. They're very good at focus, and they're very good at contacting other actors on stage, making contact with the audience. It's what we call presence, and actors can be present. The problem with communication with doctors is sometimes they're not present. As Velikoj says, that they're thinking about their computers or their notes, or they're thinking about the future or about the past, what they're going to do next or what they've just done. But actors very much live in the moment, and they're very good at making contact. And I think that's a skill that they can teach doctors. Jedna od stvari, dakle, koju smo zaboravili spomenuti, jer stalno govorimo o tome kako glumci mogu ući liječnicima, postoji dakle još i nešto dublje od toga, to je vještina jedna koju glumci imaju, a to je da se dobro uživljavaju u trenutku, da se mogu dobro fokusirati i da ostvaruju dobar kontakt i sa publikom i sa drugim glumcima na pozornosti. Dakle, oni imaju nešto što se zove, dakle, presence, odnosno prisutnost njihova, scenska prisutnost. Dakle, na taj način oni poboljšavaju kontakt, oni su prisutni, oni žive sada i oni su fokusirani za razliku od liječnika koji je možda razmišlja, kao što ste rekli, o kompjuteru, o prošlosti, o budućnosti. Glumac je onaj koji živi sada i poboljšava kontakt sa drugim participantima. Trevor, mogu ja nešto samo? Trevor, uvijek se radi o dvosmjernoj komunikaciji. Kako si se ti osjećao dok si čitao tekstove Nell Dunn, a kako si se osjećao dok si radio nešto najljepše u ovom procesu je taj proces stvaranja predstave? I kakva je bila tvoja reakcija nakon premijere? Jer mi znamo koji smo nekad nešto ispitivali i istraživali da i glumac i redatelj uvijek se nekako isprazne iza premijere i emocionalno odreagiraju. A pred premijeru čitav niz anksioznih, depresivnih, psihomotorno ubrzanih radnji i tako dalje, da ne kažem da glumice obično sve čiste, sve peru pred premijeru i tdd, a glumci posežu za nečim drugim, ali sad neću o tome. Oh, how was it for me? Well, I think when I first read the scripts, I was depressed. And then I was interested in my reaction and why did I feel this way? Why did I not want to go near it? It's like, I find it very hard to go into a hospital or to, even today, seeing some of the pictures that were up in the walls of patients. And you want to keep a distance in case you catch it, in case you catch
cancer, or you know what I mean? So there's a kind of removal thing. I think some of the actors felt that as well, but they didn't want to get too close to the play. Comedies, you just enjoy and live the life. But these plays, it's difficult. Want to say that? Because I've got some more to say. So go on. Dakle, kada sam prvi put pročitao dramu, deprimiralo me i zanimalo me zašto se tako osjećam, međutim, osjećao sam da se ne želim približiti više od toga tome. Dakle, kad god vidim bolnicu, kada god vidim barem slike na zidu ili nešto slike bolnice, jednostavno ne želim se tome približavati, želim ostati daleko u slučaju da se ne zarazim, dakle, da ne dobijem na taj način rak ili nešto, želim održati neku distancu, a mislim da su na taj način i reagirali i glumci, dakle, nisu se htjeli tome previše približavati. But the real test for me was in her next play, Home Death, where one of the characters in the play is me. And when I was rehearsing, I didn't think about that, because as a director, you're just anxious all the time that the thing is going to work, particularly with a new play. And I've seen 3 different actors play me on stage, and it was only the last time I saw it, I suddenly got upset. I don't know why. It reminded me of my mother dying and my story. But that was the first time I've been upset, I think because I'd finished doing my work and I was just sitting as a member of the audience watching it. Pravi test, međutim, je bila predstava Home Death u kojem sam jela jedan od likova. Dakle, tijekom proba, naravno uvijek je čovjek anksiozan tijekom proba, hoće li to uspjeti ili neće, i gledala sam 3 različita glumca kako glume mene, međutim, tek zadnji put, tek u ovoj posljednjoj predstavi, sam bio nekako drugačije se osjećao, bio sam uznemiren, da li, dakle, je li me to podsjetilo na majku koja je umrla od raka, ili je to zapravo samo možda bio dio toga što je sada moj posao završio i ja sam gledam predstavu kao običan član. I think it's interesting that the actors get very engaged with the material, and at the conferences they sit in the bar all night surrounded by doctors talking about the issues. Particularly the young pretty actresses are surrounded by doctors all the time. Da, mislim da se glumci tome na neki način posebno s time povezuju, posebno tome pristupaju i često u kafiću cijelu noć razgovaraju sa liječnicima o tim temama, a posebno lijepe mlade glumice s liječnicima o tome razgovaraju. Shall we continue the discussion with little something on the... Yes,